Jedna neverovatna priča. Vozom iz pakla u slobodu. Sve ove neverovatne priče i liče na scenarije za nesnimljene filmove sa mnogo više razloga da kad tad budu snimljeni u odnosu na neke druge koje su rađeni nezasluženo u odnosu na prioritetnu vrednost ovih životnih priča, neponovljivih, retkih u svetskim okvirima. I da počnemo iz početka. Leto 1941. godine. Višegrad, uskom prugom spojen sa Užicom i Slobodom od klanja. Izbeglički sabirni centar. Masa izbeglih ljudi koji čekaju kada će biti pobijeni. Sa iskustvom jezivih stradanja svojih rođaka i sunarodnika svuda okolo, širom nezavisne države Hrvatske. Tog oživljenog pakla na zemlji. I među svima njima naš junak po imenu Vojin Nikitović, koji je bio mašinovođa, koga je aprilski rat zatekao u Višegradu, a inače i vozio na liniji Višegrad-Užice, i on je čekao da pokuša se probije na ovu drugu, neuporedivo blažu i lakšu nemačku stranu i da se pomeri iz srbofobične sredine svakodnevnog genocida nad svim srpskim, od beba do staraca nemoćnih, bez razlike. Hrvati iz nezavisne države Hrvatske su koristili svaki dan žureći da pre kraja rata, kako god se on se završio ovako ili onako, da obave svoj posao i da eliminišu Srbe iz njihove države. A onda će kasnije lako, kao što se i pokazalo, da su bili uveliko u pravu, u đavolskom pravu. Kako god, Vojin je bio tamo i tražio je trenutak da se prebaci u Srbiju pod Nemcima, ali je čekajući rešio da uradi nešto neverovatno, da učini svoj podvig herojskim i da višestruko zasluži da ja ispričam ovu njegovu priču i da je vi zapamtite i dalje prepričavate svojim prijateljima i onima koje volite i u koje verujete. On je rešio da napuni voz izbeglicama. Sam. Da nađe način da pređe na drugu stranu ratne granice. Da otme voz iz nezavisne države Hrvatske. I to iz blizu graničnog područja. Da je postojala posebna pažnja i koncentracija ustaških vlasti. Ali da iskoristi još uvek taj čudni metež neposredno nakon okupacije, donošenja novih državnih zakona u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da pokuša da ako strada, da zna makar da je strada u podvigu, a ne u bekstvu. A tu ideju kod njega je ojačavala svest o sigurnom stradanju i strašnoj sudbini svih tih ljudi koji su svuda prolazili po čitav dan oko njega. On je gledao te starice koje su se povijele pod teretom straha i godina, te mlade majke sa bebama koje su plakale, te izgubljene ljude, očajnike koji nisu znali šta će sa sobom, a svi osuđeni na smrt. Odloženu smrtnu kaznu. Vojin je rešio, pa nek bude šta bude. Dočekao je taj 10. avgust, javio ljudima da se okupe i sa sobom ponesu što manje stvari da bi ih se što više spasilo. Dao im je i odgovarajući klin za povezivanje vagona sa lokomotivom, jer je već bila formirana kompozicija na 7. koloseku Višegradske železničke stanice.
čekao je smenu straže za ukrcavanje i pred ponoć ukrao lokomotivu. Pamti se njen broj 85009. Čuvar sa kojim je imao dogovor se u međuvremenu uplašio od posljedica i pobjegao. U kabini lokomotive je spavao ložač Ragib Toko. Vojin nije hteo da ga budi, niti da ga ubije, već je samo pazio da ga prerano ne probudi. Lokomotivu je odvezao do 7. koloseka i pregledao da li je pravilno zakačena za vagone sa preko 500 očajnih ljudi koji su u apsolutnoj tišini, ne dišući, znajući da im od toga zavisi život i život svih onih njihovih najdražih. Čekali da vide da li će Vojin dobiti od Boga blagoslov da se dogodi ono što je ravno čudu. Otrčao je do skretnice, sve sam, namestio položaj za izlazak sa stanice, vratio se u lokomotivu i krenuo. Punom parom ide prema Srbiji. U međuvremenu se probudio ložač, ali ništa nije posumnjao jer je znao Vojina kao mašinovođu. Vojin mu je rekao da imaju hitan transport do Šargana i usput ga zamajavao da ne vidi te zaustavne signale na stanicama na tom njihovom putu. Kad je stao na stanici Dobrun, železničar ga je obavestio da je dobio zahtev da se kompozicija odmah vrati u Višegrad ili će odande poslati poteru. Vojin se pravi da će da razgovara sa ustaškim službenicima u Višegradu, ali umjesto toga zatvorio železničara u kancelariju, pozvao sve stanice na putu odatle do Šargana i rekao im da sa sobom vodi 500 naoružanih ljudi spremnih na sve i da nikom ne padne na pamet ideja da im se suprotstavi u pokušaju da ih zaustave. Ništa neće uraditi, a stradaće. Znao je da su posade tih usputnih stanica male, a da su veće stanice previše udaljene da bi mogli da se priključe toj poteri. Zatvorio je železničara u stanicu i krenuo maksimalnom brzinom ka slobodi. Tako je prosto proletao kroz stanice Vardište, Mokra Gora i Jatare, ne obraćajući pažnju na zaustavne signale, a železničari su ostavili sve skretnice otvorene da se ne bi sukobljavali sa njim i njegovom izmišljenom naoružanom pratnjom. Tako je stigao do stanice Šargan Vitasi, gde je morao da stane da mu kotao ne bi eksplodirao zbog preopterećenja. Tu je dobio podatak da je ustaška potera iz Višegrada krenula da ga lovi, da je cela pruga pod uzbonom i da ga na putu do Užica čekaju postavljene zasede. Vojin je pregledao tovarne vagone i gle čuda, čudo za čudom, u njima otkrio oružje, koje je odmah razdelio svojim putnicima, rekavši im da napune oružje i drže ga spremnog na gotov za slučaj sukoba, da poginu hrabro ako već budu morali da ginu, a i sam se naoružao. On prolazi bez zaustavljanja kroz stanice Kremna, Bioska, Vruci. Usput juri kraj izbezumljenih železničara koji mu daju signale da stane i odmah prekine svoj suludi naum, ali Vojin nije stao. U nekom trenutku ipak mora da zaustavi voz i to je uradio ispred tunela broj 17 kod Stapara, već duboko na nemačkoj, to je srpskoj strani teritorije, van nezavisne države Hrvatske. I on je znao da su Nemci već pripremili zasedu, to su mu javili železničari u onim razgovorima, da su Nemci pripremili zasedu ispred Užičke stanice, nekoliko kilometara odatle, ne znajući šta se uopšte dešava s tim vozom, koga je oteo, ko su ti naoružani ljudi, zašto se to dogodilo, ko stoji iza toga, kakvi su ciljevi. Ložača, koji je bio sav uznemiren kad je shvatio da učestvuje u nečemu zabranjenom i nedopuštenom, njega je smirio rekavši da mu on garantuje život i da mu više povratka i onako nema. Pozvao je ljude da se odmah razbeže po okolnim selima, pošto izađu iz voza,
a većina oružja je sakrio u tunelu na jedno skriveno mesto za koje su železničari znali i u obližnju pećinu, a onda su pobegli Vojin i njegov pratilac. I Vojin se nakon ovoga priključio partizanima, takozvanoj železničkoj četi radničkog bataljona, Užičkog narodno-oslobodilačkog odreda. Bio je poznat pod partijskim imenom Vojkan, ranjavan je u ratu 3 puta zarobljavan, strašno mučen u banjičkom logoru i uspeo je i da pobegne iz logora i da preživi rat. Odlikovan je za hrabrost, ali ga niko više nije spominjao kao junaka sa pruge. On je oteo od sigurne smrti 500 srpskih civila i to samo pola godine pre onog jezivog pokolja 6000 Srba izbeglica od strane ustaških Hrvata i muslimana u kanjonu Drine u Starom Brodu nedaleko od Višegrada. Preživeo je rat, imao je kćerku Olgu Cvijović, koja je kasnije govorila o podvigu svog oca i koja je u stvari najznačajniji svedok svih ovih događaja o kojima ovdje pričam. Posle rata je dugo vozio parnjaču na onoj istoj trasi Višegrad-Užice kao i pre rata i on, takav heroj, još uvek nema svoju hrabrošću zasluženu ulicu, pa čak ni u Užicu ili Višegradu, bar koliko ja to znam. Njegov podvig je smetao i Titu, ali i vlastima nakon Titove smrti. Jednima je dovodio u pitanje onu ideju lažnog bratstva i jedinstva, a za druge je bio samo Titov partizan. Za sve je bio politički nekorektan. Postoji predlog od pre godinu dana da se Vojinu napravi veliki mural na železničkoj stanici u Višegradu, a o njemu se, Bogu hvala, u posljednje vreme puno piše i govori, i to više nego zasluženo. Neverovatne priče, a na strani dobra, protiv zla, kao svedočanstvo da uz Božju pomoć i uz onu hrabrost koja se ne pita koliko ima neprijatelja, već kolika je vrednost onoga što se brani, sve postaje moguće.